जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स अफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम। मो आशा करें भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। देखु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तरफ आपंकर वैकेंसी आसी जो थे कि क्लर्क और कपिस्टर आपंकर वैकेंसी आसी डिटेल्स भाव में वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य देवी। आपको क्यों डिस्ट्रिक्ट बाहरी तार सिलेक्शन प्रोसेस कौन रोचे, एज कौन रोचे, क्वालिफिकेशन कौन रोचे, जॉब लोकेशन क्योंठार समस्त डिटेल्स भाव में वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य देवाई मुझे जाऊँगी। जदि प्रथम थर पर आम थैंक्स अफ यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखिए और ता पाखे ऑल बेल आइकन टी दबी रखिए, कारण आम अपलोड कर समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुड़ी आपने सर्वप्रथम देखापी पाइबे और फ्रेंड सर्कल शेयर करने भूलें, कारण आपण गोटे गोटे शेयर आपण सांग जॉब देपे और शिक्षित करदे। आसतु आलोचना करिया कौन सब रोचे। देखो यहाँ रोचे आप डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम रोचे आप जहाँकि आसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तरफ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालेश्वर तरफ आप वैकेंसी टी आसी पोस्ट नेम हो जूनियर क्लर्क और कपिस्टर आपंकर आसी। टोटाल पोस्ट रोचे 7 कोटी वैकेंसी और हो कैन एप्लाई ओडिशार पे पकईपारे और एडवर्टाइज नंबर टी रोचे 01/2026 रोचे तार एडवर्टाइज नंबर और क्वालिफिकेशन कहवा कले आप डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जब पास कर इलिजिबल होती और लास्ट डेट रोचे 10/4/2026 तारीख रोचे तार लास्ट डेट अर्थात एप्रिल मास 10 तारीख होची लास्ट डेट। ऑफलाइन मोड्रे आपने फर्म टी पकिए और फर्म टी क्योंठार पाइबे ता आपको डिटेल्स पर ये वीडियो माध्यम कहीदेवी और लास्ट पर्यटन देखो वीडियो को स्किप करते जहाँफल आप समस्त डिटेल्स आपने बुझीपारे। और जॉब टाइप रोचे फुल टाइम रोचे आप परमानेंट जॉब रोचे और ऑफिशियल साइट यहाँ रोचे यहाँ रोचे तार ऑफिशियल साइट टी ऑफिशियल साइट में जाकि डिटेल्स देखिपारे यार मैंने समस्त नोटिफिकेशन उपलब्ध अच्छी। एथिरे आपनकर जे क्वालिफिकेशन कहवा गले आपनकर ग्रेजुएशन जदि करिसेंती बा आपनकर आर्ट्स स्ट्रीम हो साइंस स्ट्रीम हो तबे आपने इलिजिबल होचंती बा डिप्लोमा कंप्यूटर मध्ये जदि करिसेंती आपने इलिजिबल हो पारे। किंतु आपण मानक इलिजिबल होउची स्पीक रीडिंग एवं राइटिंग ओडिया होइथवा दरकार। जदि कहि पारथवा एवं लिखि पारथवा ओडिया कहि पारचंती तबे एथिरे आपनकर क्लर्क आ कपिस्ट आपण माने फॉर्म टी पकि पारिबे। जदि आपण स्पीक ओडिया किंबा राइट न करि पारचंती तबे आपण इलिजिबल होई पारिबे नै। माने सिलेक्शन प्रोसेस रोचे आपनकर रिटन टेस्ट रोइबो इंग्लिश अरिथमेटिक जनरल नॉलेज रोचे और कंप्यूटर बेसिक टेस्ट रोचे और भाइबा रोचे। ये जे रिटन रे मते कोन सब आसीबो ता मते मु आपनको डिटेल्स पर कहिदेबी लास्ट पर्यंत देखंतु जहाँफल आप संपूर्ण डिटेल्स जानीपारे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट और रिक्वायरमेंट 2026 इंपोर्टाट डेट गुड़िक रोचे एवं आपंकर स्टार्टिंग होगलानी आपंकर फर्म पका स्टार्टिंग होगलानी और आपने फर्म जो पकवे तार ऑफलाइन मोड्रे फर्म टी क्योंठार पाइबे और क्यों एड्रेस पकड़े आपको डिटेल्स पर कहीदे। और लास्ट डेट रोचे 10 एप्रिल 2026 तारीख रोचे तार लास्ट डेट। देखो मु तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाक नहीं जाऊँगी जहाँफल आप संपूर्ण डिटेल्स देखिपारे। देखो टोटाल वैकेंसी रोचे आपंकर 7 कोटी एससी 2टी एसटी 2टी एससी बीसी गोटे ओबीसी यूआर गोटे पोस्ट रोचे और इलिजिबल क्राइटेरिया कहवा गले आप ग्रेजुएशन कही दरकार और जहाँकि कही आप स्पीक ओडिया रे कही पारथवा लिखि पारथवा निहाती दरकार। और एथिरे आपणकर जे माने एग्जाम प्रोसेस कौन सब आसो। देखो एग्जाम प्रोसेस कहवा गले आपंकर टायर 1 टायर 2 टायर 3 हिसाब से आपंकर एग्जाम टी हम। टायर 1 रे आपंकर कौन रोचे ना आपंकर इंग्लिश रे 100 मार्क और एरिथमेटिक 100 मार्क और जीके रे 100 मार्क रोइबो। एटा टायर 1 रे टायर 1 रे क्वालिफाई होला परे आपनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मध्ये 100 मार्क आसीबो। तापर होचे आपनको भाइबा रोचे तापर आपनको एसे राइटिंग रोचे। मन रखिए जदि आपण मानकर ए सब सब्जेक्ट रे जदि 30% मार्क न रखुछन तबे नेक्स्ट लेवल को आपण माने जाई पारु ना हंती। तेणु सेकंड लेवल आपनको कोन रोचे ना सेकंड लेवल मध्ये आपनको रिटन एसे रोचे जहाँकि रोचे टायर 2 रे रोचे आपनको एसे राइटिंग मध्ये रोचे इंग्लिश रे 20 मार्क 30 मार्क और आप लेटर रोचे लेटर माने एप्लिकेशन लिखा 20 मार्क रोचे और ओडिया रे पैसेज लिखो 15 मार्क और ओडिया रे एप्लिकेशन ट्रांसलेशन करेंगे 15 मार्क रोचे। और आप इंग्लिश टू
ଓଡ଼ିଆଠୁ ଇଂଲିଶ ସାମାରି ମାନେ ମଡ଼ିଫାଇ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 20 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 30%ରୁ ଏବଭ୍ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କହିଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 50% UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବା SC/BC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାଇବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବା SC ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯଦି 40% ନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏରିଥମେଟିକ୍ରେ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଆସୁଛି, LCM ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥାଏ ସେଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଆସୁଛି। ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସିଲାବସ୍ ଆସୁଛି। ୟାର PDF ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଭାଇବା ରହୁଛି, ଭାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଯିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ପଚାରିଯିବ। ଏବଂ ଭାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆଯିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଲେଖିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେହେତୁ ସେଠି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ନ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ପକାଇବେ। ଏବଂ ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 PM-ରୁ ମାନେ 1 PM 10 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2024ରୁ ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାକି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି କ୍ଲର୍କ ଏବଂ କପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମାର୍କ, +2 ମାର୍କ ଏବଂ +3 ମାର୍କ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହାର ମାନେ ଫର୍ମଟି କେମିତି ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ତା ଫର୍ମଟି, ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଲେଟର ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି ଏବଂ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଛି 26/4/2024 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଲା। ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଏଜ୍ କେତେ ରହୁଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ତାର ରହୁଛି ଫର୍ମଟି, ଏଇଟା ରହୁଛି ଫର୍ମଟି ମାନେ ଫର୍ମ ଏ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିବେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଡିଭି ମାନେ କେଉଁ ଇଏରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲର୍କରେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ଟାଇପିଷ୍ଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବେ। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାରିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖିବେ, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ କି ମ୍ୟାରେଡ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଫଟୋ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, +2, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ। ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କେବେ, ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ। ଯଦି SC ST ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦେବେ ଏବଂ ରିଲିଜନ୍ ଲେଖିବେ, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଏସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ପକାଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ୟାର PDFଟି କେମିତି ପାଇବେ ନା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ୟାର PDFଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।